किंतु जेतेबेले गोटे झियो मंच पर आसुची समस्त पॉकेट रो मोबाइल दे 100% बाहर छी भाई पूरा मोबाइल ना टेकी की रखि छथि आ सेते पे कोते सेते पर कृष्ण प्रेम करूथिले हाथ रे बइसी धरि सेते पर कृष्ण प्रेम करूथिले हाथ रे बइसी धरि किंतु कोले जुगरे जो रोमांटिक कृष्ण मरे प्रेम करू छथि हाथ रे मोबाइल ही धरि मोबाइल धरिया को पड़िबो काहे की आउ किछि अलगा जिंस अलगा टका पाउना खाली मोबाइल टा पाउछंती सेटा को ताकू भी छड़े नबो ना कोन ना 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 मोडा कथा आज्ञा मन रखिबे आंध्रा माछो को बेंगली आलू निर्भर करू चलुछु ओडिसा के आंध्रा माछो को बेंगली आलू निर्भर करी चलुछु ओडिसा आजिकाली रो झियो माने बाहाई सारिबा परे भी स्वामी संगे टिके एडजस्ट करि पारंतिनी खोजती सब बड़े साई पड़ीसा परीक्षा करिबे केबे भूल नहीं आज्ञा हम पुरुष माने को भलो की हमें कोन निज स्त्री जते सुंदरी हेले भी स्वामी की लागे पिता किंतु पर स्त्री काई कुतुली हेले भी तुमको लागी रसगुल्ला खारु मीठा माकड़ कोन बुढ़ा ले गछ चढ़ीबा छाप दबो से जमा चढ़नी आ निज स्त्री सब बड़े कोन गोटिए खाद्य को खाई दबो तापर एत कथा कहूच मैडम मत गोटे लास्ट नाइट आज विदाय रात्रि विश्व दरबार भी आज शेष दिन कहीं वर्ष आज रोचे शेष एंड दिवस तथा गोटे छोटिया कथा कहूँ महात्मा गांधी आंठू ऊपर को लुगा पिंधुले कौन पाई कहलो कपड़ा बंचिबे देश को किसी शिक्षा दबा पाई महात्मा गांधी जो आंठू ऊपर को लुगा पिंधुले देश पाई किंतु आजिकल नारी मान जो ड्रेस पिंधु चोटी देशवासी कहा मन में केत बड़े दुख देवे जी आसला सी बुड़ पकई दब चल से केते दूर कर फुलाई हो तो पचारि बानी कही केते दूर कर फुलाई हो तो पचारि बानी कही तो मुह को देखले मत ठीक जना पड़े तो घर का माड़ी सारी कदली उपरे चुपा तुम ऊपर ना सिना चिकन चाकन किंतु तुम भीतरटा फुल फंपा कथा सेया न डाला खाई जाय इंजन स्ट्रांग होछ डाला सरियो इंजन डाला लगे जीवन सेतिर कोन होछ अच्छा आगे गोटा कथा कहबे बंधु कथा ले आज्ञा मारवाड़ी छ रंगा पिन व्यवस्था मारवाड़ी छ रंगा पिन व्यवस्था बंगाली छ आज्ञा साड़ी पिन व्यवस्था बिहारी छ खैनी खाइबार व्यवस्था तेलंगा छ चारू पानी पीबार व्यवस्था किंतु बंधु आमे ओडिया घरर छियो लुचि लुचि टोका ठारो बुढ़ा जाए ए माने प्रेम करि पारे ओस्ता सेटा हम छियो मानकर क्वालिटी न आ कोन कुआ काटी दियो खाली लीटी रखो बुझी परछ नै तुम लज्जा शरम अछि काहे चे तमे जो अवस्था आज नारी मान को देखुछ काहे आमे देखिबुन आमे आ देखिबुन काहे के ना देखिबा को समय नै देखि बहुत देखि देली आउ देखि परिबेनी सेउ एइट बाय विदाय नेली देखि परिबिनी एते कष्ट सहिबा के आज्ञा तथापि आज्ञा आज गोटे छोटिया कथा कहबे आज्ञा नारी मान को कोनोसी मंद उद्देश्य रखी कमेंट करबा हमर लक्ष्य ना आज्ञा सत कथा कहूछ आज्ञा तथापि टिके एंटरटेनमेंट मान पाई नारी मान बाबद किछि कहि दी मत खराब भाबिबेनी सब पर गोटिए कथा कहै आज्ञा नारी सरपंच धरित्री आज्ञा नारी जननी भगिनी जाया नारी माँ जाति वो नारी को सम्मान करे नारी को रेस्पेक्ट करे नारी को आज्ञा बहुत सम्मान करे किंतु आज्ञा गोटिए कथा कहबी से नारी को सम्मान करे जे सम्मान पाइबार योग्य हबा दरकार एंजॉय प्रोग्राम भगवतीना सफल भाई सुंदर डांस होची सुंदर बारो एटी विदाय देरी शेष रात्रि किंतु मु आपण को कथा देउची ए शेष रात्रि को केबे के भूलिबा को देबे नै सेति पई नै आसी नाच गीत मजा मस्ती कमेडी आज एमे बहुत सारा मस्ती करबा ना कोन कहछनी अच्छा मोबाइल करे पई रेडी अछती तो पक्का रेडी अछती बहुत बहुत धन्यवाद आखिर तुम सरू चाहने 18 मिठा बहु आखिर तुम सरू चाहने 18 मिठा बहु तुमने जेबे कहि देला आई लव यू तमे सिना कहि देला तम मन कथा किंतु मु मो कथा टी कहि परिरि नाही मो कथा टी रहि गला अधा जदी
ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ନାହାନ୍ତି ତ ଆଉ ଏତେ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ସମ୍ଭାଳି ହବନି ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ କରିଲ ନିଜର ଆଖିରେ ମିଶେଇ ଆଖି ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସମ୍ପର୍କ ଆମର ଏଇ ଦୁନିଆ ରହିଛି ସାକ୍ଷୀ ରୂପ ଦେଖିଦେବେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇଥିବେ ନା ମାତ୍ର 7 ଦିନ ରହିଥିବ କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ଜାଣିଦେବେ ଭଲ ପାଇଥିବେ 7 ଜନ୍ମ ଯାଏ ରହିଥିବ କେବେ ବି ସେ ଭଲ ପାଇବା ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ ଫେବିକ୍ୱିକ୍ ଅଠ ପରି ପୁରାପୁରି ଜଏଣ୍ଟ ହେଇକି ଥିବ ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତ କଳାକାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥାଉ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଖୁସିରେ ଲାଷ୍ଟ ନାଇଟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2 ପ୍ରକାର ମିଠା ରେଡି କରିକି ରଖିଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଜାଣି ନାହିଁ ନା ଟୋକାଙ୍କର କୋଉ ମିଠା ପସନ୍ଦ ଆଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ ସାଲେପୁର ରସଗୋଲା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନା ନିଆଳିର ସେଇ ସ୍ପେଶାଲ ନରମ ଛେନା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି କୋଉ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନିଆଳି ଛେନା ଛେନାରୁ ରସଗୋଲା ତ ତେଣୁ ନିଆଳି ଛେନାଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଟୋକାଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଖୁସିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଉଛି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସୁପର ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଯାହା ଭଲ ପାଇବା ଯାହା ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଯାଇକି ଆନ୍ଧ୍ରା ଟ୍ରକ୍ ତଳେ ବେକ ଦେଖେଇଦବା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବନ୍ଧୁ ଯେ ଖଜୁରୀ ଗଛର କି ଗୁଣ ଗାଇବି ସେଥିରେ ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ ଖାଲି ଏତିକି ତ କହିବି ଆଜ୍ଞା କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଥିଲା ଝିଅଟି ଆଗେ ବାହା ହଉଥିଲା ତାପରେ ଯାଇ ଶାଶୁ ଘରେ କିଛି ଦିନ ରହିବା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ମା ହଉଥିଲା ବନ୍ଧୁ ଏବେ ସମାଜ ଏବେ ଇଏ ଦୁନିଆ ଏମିତି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲିର ଝିଅମାନେ ଆଗ ମା ହଉଛନ୍ତି ପଛରେ ବାହା ହଉଛନ୍ତି ହେଲେ ବାପିଙ୍କ ମା ତୁମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏଠି ଭାଇ ଗୋଟେ ଚୋର କତକ ତାଙ୍କ ଦାମ ଅଛି ଗୋଟେ ମଧୁଆ କତକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦାମ ଅଛି ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର ପ୍ରେମିକା ମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନି କାହିଁକି ନା ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲିର ପ୍ରେମିକା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏମାନେ ନିଜର ଶାଢ଼ୀ ବଦଳାଇଲା ପରି ନିଜର ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳାଇଲା ପରି ନିଜର ଜୋତା ବଦଳାଇଲା ପରି ଏମାନେ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଭୁଲରେ ବନ୍ଧୁ ଏମାନେ ଭଲ ପାଇଥିବା ଜଣଙ୍କୁ ମନ ଦେଇଥିବା ଆଉ ଜଣକୁ ଏମାନେ ଭଲ ପାଇଥିବା ଜଣଙ୍କୁ ମନ ଦେଇଥିବା ଆଉ ଜଣକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିବା ଜଣକୁ ଠିକଣା ଦେଇଥିବେ ଆଉ ଜଣକୁ କଥା ଦେଇଥିବେ ଜଣକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ଆଉ ଜଣକୁ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ବାହା ହେଇଥିବେ ଜଣକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପିଲାର ବାପ ବନେଇ ଦେବେ ମାନେ ଆଉ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁନି ଠିକ ଅଛି ଝିଅମାନେ ଯୋଉ ବାହା ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ପିଲାର ମା ମାନେ ବାପା ବନେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ସେ ପୁରୁଷ ଜଣକ କି ମାନେ ଖାଣ୍ଟି ଗୁଆ କ୍ଷୀର ପୁରା 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 ଛୁଆଟି କହିଲେ କଣ ନା ଗୁଆ କ୍ଷୀର ଶୁଣ ଉପରେ ଉପରେ ଭଲ ପାଉଥିବେ ହୃଦୟ କାହାକୁ ଦେବେନି ଉପରେ ଉପରେ ଭଲ ପାଉଥିବେ ହୃଦୟ କାହାକୁ ଦେବେନି କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗର ଟଙ୍କା ଗୁଡାକ ଦେବେ ମା ତମେ ବା ଜଣକର କାହାର ହେବେନି ଜଣକର କାହିଁ ହଉନୁ କହିଲ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ତମ୍ଭଳିଆ ନାରୀ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହଉଛ କେମିତି ଜଣକୁ ନେଇ ଚଳେଇ ପାରିବ ମଣିଷକୁ ମ୍ୟାଡାମ କହିଲ ଜଣକୁ ନେଇ ଚଳେଇ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ कटिंग देखो फिटिंग देखो ये जो ड्रेस को देखो बेकरू फाळे पेटरू फाळे देखा जाउची ये नारी अवस्था रे अछंती मते कोन तो आज्ञा वर्तमान जो साबुन यूज करछ आपन के व्यवहार कर नथबे ये जो नारी आजकल जो भाव जवान जो अवतार होछनी वर्तमान मु जो तेल यूज करूची जस्मिनी तेल आपन के व्यवहार कर नथबे ये जो अवस्था रे होछ तुम सेइत में हम केमिति मैडम जक्कर होबो कहिलो टोटली जनगर होबार चान्स रे काहे की देखुछ कोन कोन पाई देखुछ आखी बंद करि देउ हां बंद वो माने तुमे 12 मासी चढ़ई हजारी तमर लफर वो माने तुमे 12 मासी चढ़ई हजारी तमर लफर तमर कोन गोटिए स्त्री रे मन होजे तमर मा खाली नुवा नुवा गार्लफ्रेंड दरकार माकड़ कोन बुढ़ा ले गछ छोड़ीबा छाड़ बेसी चढ़ नाही अरे मैडम सुनो कुह सबुदिन घरे गोटे खाद्य को खाई हबो कि सबुदिन अरुआ डालमा खाई परिबो कि तापर मझिरे मझिरे होटल को जिबानी असंती नले आंबोड़िया टका पूरा मन खुशी करियाबो गोटा दिन होटल चल जाइछो असुविधा रहिला कोठी असुविधा ना एठी बेसी होटल को जाऊ काई होटल रे जो एबे बासी फ्राई होजी खाई की फ्राई एसिडिटी बढ़ी जीवो एसिडिटी बढ़ी जम्मा तो जाऊ ना एसिडिटी माने तुम को माने कोन माने भाबुछ कुछ बुझी पारु तमे बुझाओ ने कोन जानि को माने दिनर बुलंती सतिया पुरुष दिनर बुलंती सतिया पुरुष किंतु राती हेले खजंती मद जो नारी मान विषय एते बड़ बड़ भाषण दउछ लज्जा अछि तम पुरुष मान को मुह को ना बा लज्जा ना सामान्य टिके प्रेम पाई धर से नारी मानकर पाद आमे प्रेम पाई पाद धरि पकौछु आउ कोन धरबे का तो भूलले तुम पाद जंगे पड़ै जाई कोन मद मदटा को तुम खराब बने मद बहुत खराब 100% खराब बहुत खराब कोन ते मद खराब कोनी माटा मोरे मनिबा दरे दरिद्र हो की कइला मु कहूची मोरे मंदिर
ମନ୍ଦିର ଯିବ ତୋର ଦର୍ଶନ କରିବ मोर मजा नब तोरे तरज कमिब आ बुझे देबे कि पीबो पीबो प्रबल पीबो पीबा छाड़िबो नाही पीबो पीबो प्रबल पीबो पीबा छाड़िबो नाही मल्ला बेले समस्ते गंगा जल देबे मद टिके केई देबे नाही ग्यारंटी मद भलो मद खराब भाई मानको भलो शिक्षा देछ माने बंचिला बेले भी मद पियो मरिला बेले भी माने गंगा जल पीबा को तमे बुझ मद ना जेतले पुओ जन्म हबो सेतबेलु मद दरकार पुओ मरिबा पर्यंत भी मद दरकार एबा आउ ना सब पर आगे मद केबे थलन तथापि जाऊ जण सेलिब्रिटी आछंती तांको धन्यवाद जणाउची जो तांको विषय एते कथा कहि देइची ना आगे सब परे मु गोटे कथा सबले कुए नारी सर्वंश धरित्री आगे नारी जननी नारी भगिनी नारी छाया नारी मां जाति आगे नारी को मु सम्मान करे नारी मान को रेस्पेक्ट करे कि बहुत सम्मान करे नारी मान को किंतु आगे से नारी को सम्मान करे जे सम्मान पाइबार योग्य होबा दरकार एन्जॉय प्रोग्राम पर्वदिन सफल भाई मଣିଷ ସିନା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ କାମ କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଲାଭ ପାଇଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ତା କର୍ମଫଳ ବୋଲି ଭାବିନିଏ ଆଉ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷତି ପାଇଥାଏ ବା କିଛି ହରେଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ନା ସେତେବେଳେ ସେ ଭାଗ୍ୟକୁ ହିଁ ଦୋଷ ଦେଇଥାଏ ତେଣୁ ମୋର କହିବାର କଥା ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଭଲ କର୍ମ କଲେ ଭଲ ଫଳ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆପଣମାନେ ଭଲ କର୍ମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଫଳକୁ କେବେ ବି ଆଶା ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଫଳ ଦେବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ତେବେ ଯିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନେ ତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେବେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ନା ଆଉ କ'ଣ ମାନେ କଳି ଯୁଗର ଟକା କହୁଛି ଆମେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇନୁ ଏ କଥାଟା କ'ଣ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଜମା ବି କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ କ'ଣ ଭଲ ପାଇବାଟା ଭୁଲ କି ଏତେ ଜୋରରେ ଯୋଉ ନାଇଁ ନାଇଁ କରିଦେଲେ ଭଲ ପାଇବା ଭୁଲ କେବେ ବି ଭଲ ପାଇବା ଭୁଲ ନୁହଁ ଭଲ ପାଇ ଭୁଲି ଯିବା ଧୋକା ଦେବା ସେଇଟା ହିଁ ଭୁଲ କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବାଟା କେବେ ବି ଭୁଲ ନୁହଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଅଠ ଯୋଉ କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ ସେଇ କଥା କହେ ଆଖି ଅଠ ଯୋଉ କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ ସେଇ କଥା କହେ ଆଖି ତଥାପି କିଛି ଗୋପନରେ ରହିଥାଏ ଆଉ କିଛି ରହିଯାଏ ବାକି କିନ୍ତୁ ସେଇ ବାକି କଥାଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ନାହିଁ ସେଇ ବାକି କଥାଟି କହିବା